Hello guys, welcome back po sa aking munting channel, Bisaya ko Vlog. For today's videos guys is magluluto ako ng ginataang gulay guys. So guys, samahan nyo ako sa aking pagluluto. And guys, ipakita ko sa inyo kung anong klaseng gulay ang lulutuin ko guys. Kasi ang lulutuin kong gulay yan, talong, kalabasa at saka sitaw. Ayan, may gata ako dito guys. Oh, ayan, may gata ako guys. Ang ingredients natin guys is luya lang guys. Luya at saka sibuyas guys. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon guys. Is konti lang yung natin, yung tawag doon, yung gata. Gisa muna natin ang natin guys, yung tawag doon, yung gulay natin guys para tipid sa gata. So guys, samahan nyo ako natin magluto guys. So natin guys is yung luya guys. Kunti lang ilagay ko ng mantika guys. Tapos natin ilagay guys is luya. Ilagay ko ng guys, yung what is that? Yung luya, mantika. Yan. Guys. Yan guys. Yan, okay na yung guys. Yung luya guys. Tapos sunod natin yung guys. Yung sibuyas guys. Sibuyas. Tapos sunod natin yung unahin natin sa gulay guys is guys, yung kalabasa guys. Hinaan natin yung apoy guys. Ganyan ko lang pagkat sa luya guys para hindi natin makain. Yan, okay na yung sibuyas guys. Lagay natin ng kalabasa. Unahin natin lutuin ang kalabasa guys kasi hindi makagal-tagal sinaano guys maluto. Haluin natin guys. Guys, takpan natin ito guys. Ang apoy guys, hinaan natin. Update ko na lang kayo mamaya guys. So, hindi pa masyadong luto. Lagyan ko ng kunting tubig ang guys, ang kalabasa guys. Hindi pa guys, hindi pa masyado luto guys. So, takpan ulit natin guys. So guys, mukhang okay na yung guys. Yung kalabasa na. Ay, luto na guys. Wow, luto na guys. So, natin yung talong guys. Talong at saka guys, ayan. Ayan siya guys. Ay! Hulog. Yan guys. Ilagay natin ang mga gulay. Ayan. So, haluin natin guys. Hindi pa naman masyadong yung kalabasa guys. Pero medyo malambot na guys. So, ayan. Ayan guys. So, takpan ulit natin guys. Anuhan natin yung new guys. Ayan, update ko kayo mamaya. Ang pagkain
guys. Lagyan na natin guys. Ay. Ay! Saha! Saha! Ano siya guys? Lagyan ko ng sili guys para ano. Maya okay na to guys. Tapos why? Lagyan natin ng asin guys. Lagyan natin ng asin. Tapos lagyan natin ng bitchin. Bitchin ako dito guys. Ayan guys, pag-ukin na pang ano natin guys, yung talong at saka ano, sitaw. O di, kainan na. Luin natin guys para maano yung bababa yung tawag doon, yung asin. Ano siya guys. Ano guys? Ang bango ng asin guys. Kulang sa asin. Lang sa asin guys, ayan. Ayan, sarap guys. Sarap sana to guys kung may bagoong o tuyo guys. Ayan, update ko na lang kayo mamaya guys. Pakpan natin ulit guys. Ayan. Ayan. So guys, niluto natin. Ayan. Guys. Ayan na. Mukhang luto na itong talong natin guys ha. Guys. Ayan na guys. Ay! Why? Oh, sarap sabaw guys. Ay, sabaw. Sarap sa sabaw. Ay! Why? Ayan na guys, yung gata nating gulay guys. Ayan, luto na siya guys. Ready to eat na yan guys. Sarap sana to guys pag may ano, may dilis na ano, tuyo. Kaso wala eh. Wala nang budget guys. Meron guys pero wala nang budget guys. So guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panonood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless yan. Bye bye.